पीते चाहिए गाड़ी। ठीक है ड्राइवर खुद रुया आज अभी ना जना रुको ठीक है क्या और ले ले आराम से चौदह पट्टी नहीं है जो तेजी में गांठ को बस लग जाएगा ना ना अरे रास्ता गेटेर जो रास्ता जान पड़ता देखे देते नहीं ছিল এখানে এইটা এই দিলাম এখানে ছিল এই দিলাম হ্যাঁ এই দুটো প্যান্ডেল আছে প্যান্ডেল আছে ওই যে একটা দুটো ওটাই দুটো প্যান্ডেল আছে ওই যাবে না উল্টো কর একটু মাল ঢোকানো তো হাঁটো